Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyebutkan nomor surat, nama surat, dan jumlah ayat surat yang ada di dalam Al-Quran. Nomor 1, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nomor 2, Al-Baqarah 286 ayat. Nomor 3, Ali Imran 200 ayat. Nomor 4, An-Nisa 177 ayat. 5, Al-Maidah 120 ayat. 6, Al-An'am 165 ayat. 7, Al-A'raf 206 ayat. 8, Al-Anfal 75 ayat. 9, At-Taubah 129 ayat. 10, Yunus 109 ayat. 11, Hud 123 ayat. 12, Yunus 111 ayat. 13, Ar-Ra'du 43 ayat. 14, Ibrahim 52 ayat. 15, Al-Hijr 99 ayat. 16, An-Nahl 127 ayat. 17, Al-Isra 111 ayat. 18, Al-Kahfi 110 ayat. 19, Maryam 98 ayat. 20, Toha 135 ayat. 21, Al-Anbiya 112 ayat. 22, Al-Hajj 78 ayat. 23, Al-Mu'minun 118 ayat. 24, An-Nur 64 ayat. 25, Al-Furqan 77 ayat. 26, Asy-Syu'ara 227 ayat. 27, An-Naml 93 ayat. 28, Al-Qasas 88 ayat. Nomor 29, Al-Ankabut 69 ayat. Surat ke-30, Ar-Rum 60 ayat. Surat ke-31, Al-Luqman. Diulangi, surat 31 Luqman 34 ayat. 32 As-Sajdah 30 ayat. Surat 33 Al-Ahzab 73 ayat. 34 As-Saba 54 ayat. Surat 35 Fatir 45 ayat. Surat 36 Yasin 83 ayat. 37 As-Saffat 183 ayat. 38 Shad 88 ayat. 39 Az-Zumar 75 ayat. 40 Al-Mu'min 75 ayat. 41 Hamim As-Sajdah 54 ayat. 42 Asy-Syura 53 ayat. 43 Az-Zukhruf 59 ayat. 44 Ad-Dukhan 59 ayat. 45 Al-Jasiyah 37 ayat. 46 Al-Ahqaf 35 ayat. 47 Surat Muhammad 38 ayat. Surat 47 Surat Al-Fath 29 ayat. Surat 49 Al-Hujurat 18 ayat. 50 Surat Qaf 45 ayat. 51 Az-Zariyat 60 ayat. 52 At-Tur 49 ayat. 53 An-Najm 62 ayat. 54 Al-Qamar 55 ayat. Surat ke-55 Ar-Rahman 78 ayat. 56 Al-Waqiah 96 ayat. 57 Al-Hadid 29 ayat. 58 Al-Mujadalah 22 ayat. 59 Al-Hasyr 24 ayat. 60 Al-Mumtahanah 13 ayat. Surat ke-61 As-Saff 14 ayat. 62 Al-Jumu'ah 11 ayat. 63 Al-Munafiqun 11 ayat. 64 At-Taghabun 18 ayat. 65 Surat At-Talaq 12 ayat. 66 At-Tahrim 12 ayat.
67 surat Al-Mulk 30 ayat. 68 surat Al-Qalam 62 ayat. 69 Al-Haqqah 52 ayat. Surat ke-70 Al-Ma'arij 40 ayat. 71 Nuh 28 ayat. 72 Al-Jin 78 ayat. 73 Al-Muzammil 20 ayat. 74 Al-Mudaththir 56 ayat. 75 Al-Qiyamah 40 ayat. 76 Ad-Dahr 31 ayat. 77 Al-Mursalat 50 ayat. 78 An-Naba 40 ayat. 79 An-Nazi'at 46 ayat. 80 Abasa 62 ayat. 81 At-Takwir 29 ayat. 82 Al-Infitar 36 ayat. 84 Al-Insyiqaq 25 ayat. 85 Al-Buruj 22 ayat. 86 At-Tariq 17 ayat. 87 Al-A'la 19 ayat. 88 Al-Ghasyiyah 65 ayat. Diulangi, 88 Al-Ghasyiyah 26 ayat. 89 Al-Fajr 30 ayat. 90 Al-Balad 20 ayat. 91 Asy-Syams 15 ayat. Surat 92 Al-Lail 21 ayat. 93 Ad-Duha 11 ayat. 94 Al-Insyirah 7 ayat. 95 At-Tin 7 ayat. 96 Al-Alaq 19 ayat. 97 Al-Qadar 5 ayat. 98 Al-Bayyinah 8 ayat. 99 Al-Zalzal 8 ayat. Surat ke-100 Al-Adiyat 11 ayat. 101 Al-Qari'ah 11 ayat. 102 At-Takatsur 8 ayat. 103 Al-Asr 3 ayat. 104 Al-Humazah 9 ayat. 105 Al-Fil 5 ayat. 106 Quraisy 4 ayat. 107 Al-Ma'un 7 ayat. 108 Al-Kautsar 3 ayat. 109 Al-Kafirun 6 ayat. 110 An-Nasr 3 ayat. 111 Al-Lahab 5 ayat. 112 Al-Ikhlas 11 ayat. Al-Ikhlas 4 ayat. 114 surat Al-Falaq 5 ayat. Dan surat terakhir yaitu surat yang ke-114 surat An-Nas 6 ayat. Dan jumlah keseluruhan walaupun ada beberapa perbedaan, namun yang saya ambil pada kali ini adalah jumlah yang menyatakan seluruh ayat dalam Al-Quran adalah 6.232 ayat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.